She found a lost key. उनले हराएको चाबी भेटाइन्. She found a lost key. उनले हराएको चाबी भेटाइन्. They built a small hut. उनीहरूले एउटा सानो झुपडी बनाए. They built a small hut. उनीहरूले एउटा सानो झुपडी बनाए. He always wakes up early. ऊ सधैँ चाँडै उठ्छ. He always wakes up early. ऊ सधैँ चाँडै उठ्छ. The cat hid under the bed. बिरालो खाट मुनि लुकेको थियो. The cat hid under the bed. बिरालो खाट मुनि लुकेको थियो. He waited at the bus stop. ऊ बस स्टपमा प्रतीक्षा गरिरह्यो. He waited at the bus stop. ऊ बस स्टपमा प्रतीक्षा गरिरह्यो. They bought fresh fruits. उनीहरूले ताजा फलफूल किने. They bought fresh fruits. उनीहरूले ताजा फलफूल किने. The dog barked loudly. कुकुर ठुलो आवाजमा भुक्यो. The dog barked loudly. कुकुर ठुलो आवाजमा भुक्यो. She painted a sunset. उनले सूर्यास्तको चित्र बनाइन्. She painted a sunset. उनले सूर्यास्तको चित्र बनाइन्. He fixed the broken chair. उसले फुटेको कुर्सी मिलायो. He fixed the broken chair. उसले फुटेको कुर्सी मिलायो. We visited a new cafe. हामीले नयाँ क्याफे भ्रमण गर्यौं. We visited a new cafe. हामीले नयाँ क्याफे भ्रमण गर्यौं. He learned a new skill. उसले नयाँ सीप सिक्यो. He learned a new skill. उसले नयाँ सीप सिक्यो. She danced with joy. उनी खुसीले नाचिन्. She danced with joy. उनी खुसीले नाचिन्. They climbed the hill. उनीहरूले पहाड चढे. They climbed the hill. उनीहरूले पहाड चढे. He carried a heavy bag. उसले भारी झोला बोकेको थियो. He carried a heavy bag. उसले भारी झोला बोकेको थियो. She sang a soft tune. उनले मधुर संगीत गाइन्. She sang a soft tune. उनले मधुर संगीत गाइन्. We watched the sunrise. हामीले सूर्योदय हेर्यौं. We watched the sunrise. हामीले सूर्योदय हेर्यौं. He solved a hard puzzle. उसले गाह्रो पजल हल गर्यो. He solved a hard puzzle. उसले गाह्रो पजल हल गर्यो. She wore a red dress. उनले रातो कपडा लगाइन्. She wore a red dress. उनले रातो कपडा लगाइन्. They traveled by train. उनीहरू रेलबाट यात्रा गरे. They traveled by train. उनीहरू रेलबाट यात्रा गरे. The child laughed loudly. बच्चा जोडले हाँस्यो. The child laughed loudly. बच्चा जोडले हाँस्यो. He helped an old man. उनले एक वृद्धलाई सहयोग गरे. He helped an old man. उनले एक वृद्धलाई सहयोग गरे. She bought a golden ring. उनले सुनको औठी किनिन्. She bought a golden ring. उनले सुनको औठी किनिन्. They walked in the park. उनीहरू पार्कमा हिँडिरहेका थिए. They walked in the park. उनीहरू पार्कमा हिँडिरहेका थिए. He found a rare coin. उसले दुर्लभ सिक्का फेला पार्यो. He found a rare coin. उसले दुर्लभ सिक्का फेला पार्यो. He repaired his bicycle. उसले आफ्नो साइकल मर्मत गर्यो. He repaired his bicycle. उसले आफ्नो साइकल मर्मत गर्यो. They shared a big pizza. उनीहरूले ठुलो पिज्जा बाँडे. They shared a big pizza. उनीहरूले ठुलो पिज्जा बाँडे. The dog wagged its tail. कुकुरले आफ्नो पुच्छर हल्लायो. The dog wagged its tail. कुकुरले आफ्नो पुच्छर हल्लायो. She read a mystery novel. उनले रहस्यमय उपन्यास पढे. She read a mystery novel. उनले रहस्यमय उपन्यास पढे. He made a paper boat. उसले कागज को डुंगा बनायो. He made a paper boat. उसले कागज को डुंगा बनायो. She opened the old drawer. उनले पुरानो दराज खोलिन्. She opened the old drawer. उनले पुरानो दराज खोलिन्. She packed her suitcase. उनले आफ्नो सुटकेस प्याक गरिन्. She packed her suitcase. उनले आफ्नो सुटकेस प्याक गरिन्. They painted the walls. उनीहरूले पर्खालेहरू रंगाए. They painted the walls. उनीहरूले पर्खालेहरू रंगाए. The bird built a nest. चराले गुण्ड बनायो. The bird built a nest. चराले गुण्ड बनायो. She closed the door. उनले ढोका बन्द गरिन्. She closed the door. उनले ढोका बन्द गरिन्. He tied his shoelaces. उसले आफ्नो जुत्ताको फिता बाँध्यो. He tied his shoelaces. उसले आफ्नो जुत्ताको फिता बाँध्यो.